भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, मायापुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, श्रीमती राधारणी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, निकाय गौर प्रेमानंद। All Guru Sasambhali Hare Krishna, all Guru Sasambhali Hare Krishna, all Guru Sasambhali Hare Krishna, all Guru Shri Gauranga Prabhupada। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वेदे रामायणेश्चैव पुराणे भारते तथा अद्योचन्ते च मध्यं च हरि सर्वत्र गीयते। मूकं करोति वाचालं अंगं लंघयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरु दिनतारिणी परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम सिक्स्थ कैंटो, chapter 16 text 15, श्लोका 19 bab 50. श्री भगवानुवाच यन्नारदं ग्रीवयं यन्नारदं यन्नारदङ्ग्रियो भयन्ते व्याहृतं मे अनुशासनम् संसिद्धोऽसि तया राजन् विद्यया दर्शनाच्च
मे विद्यया दर्शनच्च मे श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच नारदां गिरोभ्यां ते यन्नराजं गिरोभ्यां ते व्याहृतं मे अनुशासनं व्याहृतं मे अनुशासनं संसिद्धोऽसि तया राजन् संसिद्धोऽसिताय राजन् विद्या दर्शनाच्च मे विद्यया दर्शनाच्च मे श्री भगवान् उवाच यन्नराजं गिरोभ्यां ते व्याहृतं मे अनुशासनं संसिद्धोऽसितया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे श्री भगवानुवाच यन्नराजं गिरोभ्यां ते व्याहृतं मे अनुशासनं संसिद्धोऽसिताय राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे श्री भगवानुवाच यन्नराजं गिरोभ्यां ते व्याहृतं मे अनुशासनं संसिद्धोऽसितया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे श्री भगवानुवाच यन्नराजं गिरोभ्यां ते व्याहृतं मे अनुशासनं संसिद्धोऽसितया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे श्री भगवानुवाच यन्नराजं गिरोभ्यां ते व्याहृतं मे अनुशासनं संसिद्धोऽसितया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच The Supreme Person of Godhead, Sankarsana replied, Personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sangkarsana menjawab, Yat, which, yang mana? Narada Angirobhyam, Narada Angirobhyam, by the great sages Narada and Angira, oleh Resi Agung Narada dan Angira, unto you, kepadamu, Vyahritam, spoken, disampaikan, me, of me, tentangku, Anusasanam, the worship, pemujaan, Samsiddha, completely perfected, sempurna sepenuhnya. Asi, you are, engkau adalah. Saya, by that, oleh itu. Rajan, Oke, wahai raja. Widyaya, mantra. Darsana, from the direct sight, dari penglihatan langsung. Cha, as well as, demikian pula. Me, of me, dariku.
श्री भगवानुवाच नारदोऽङ्गिरोऽभ्यान्ते व्याहृतं मे अनुशासनम् संसिद्धोऽसीतया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे Translation by Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead, Anantadev, replied as follows: O King, as a result of your having accepted the instructions spoken about me by the great sages Narada and Angira, you have become completely aware of transcendental knowledge. Because you are now educated in the spiritual science, you have seen me face to face. Therefore, you are now completely perfect. Terjemahan. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa Anantadewa menjawab sebagai berikut. Wahai Raja, oleh karena petunjuk-petunjuk tentang aku, engkau dapatkan dari Sri Agung Narada dan Angira. Sebagai hasilnya adalah keinsiapan pengetahuan rohanimu berada pada tingkat sempurna. Kini engkau telah mengikuti disiplin ilmu pengetahuan rohani dengan hasil baik. Itu sebabnya engkau dapat melihat aku secara bertatap muka. Dan itulah yang mengantarkan kesempurnaan penuh bagimu. Sekarang kita ulang bersama-sama. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa Anantadewa menjawab sebagai berikut. Wahai Raja, oleh karena petunjuk-petunjuk tentang aku, engkau dapatkan dari Sri Agung Narada dan Angira. Sebagai hasilnya adalah keinsiapan pengetahuan rohanimu berada pada tingkat sempurna. Kini engkau telah mengikuti disiplin ilmu pengetahuan rohani dengan hasil baik. Itu sebabnya engkau dapat melihat aku secara bertatap muka. Dan itulah yang mengantarkan kesempurnaan penuh bagimu. Penjelasan dari Yang Mulia dan Berkarunia Rohani Srila Prabhupada. Kesempurnaan hidup berarti menjadi terdidik secara rohani dan mengerti tentang keberadaan Tuhan dan bagaimana Tuhan menciptakan, memelihara dan melebur perwujudan alam semesta. Ketika pengetahuan telah mencapai kesempurnaan, seseorang dapat mengembangkan rasa cintanya kepada Tuhan melalui pergaulan pribadi-pribadi sempurna seperti Narada dan Angira, serta anggota garis perguruan mereka. Maka kemudian seseorang akan dapat melihat secara bertatap muka personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang tanpa batas. Walaupun Tuhan tanpa batas, atas karunia-Nya yang tanpa sebab, Tuhan nampak bagi sang penyembah sehingga terlihat olehnya. Dalam kedudukan terikat kita saat ini, kita tidak mampu melihat ataupun mengerti tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Atas Sri Krishna Namadi Na Bawet Grayam Indriya Shivan Mukhi Jiwado Swayam Muka Swayam Ewa Suparati Adaha. Tidak seorang pun dapat mengerti sifat rohani dari nama, bentuk, dan sifat kegiatan Sri Krishna melalui indria-indrianya yang tercemar secara material. Hanya ketika seseorang termuati secara rohani dengan pelayanan rohani kepada Tuhan, baru nama rohani, bentuk, sifat, dan kegiatan Tuhan terungkap baginya. Dalam Bhakti Rasa Amrita Sindhu bagian 1 bab 2 halaman 234. Jika seseorang menjalani kehidupan rohani di bawah bimbingan Narada Muni atau perwakilan beliau dan dengan demikian menyibukkan diri dalam pelayanan bakti kepada Tuhan,
Ia menjadikan dirinya memenuhi syarat untuk melihat Tuhan secara bertatap muka. Dinyatakan dalam Brahma Samhita 5.38. Preman dhyana curita bhakti vilocanena santa sadaiva hridayesu vilokayanti yam syama sundaram acintya guna swarupam govindam adi purusam tam aham bhajami. Hamba memuja Govinda, Tuhan yang maha abadi, yang selalu nampak bagi penyembah yang matanya terolesi krim cinta. Dia nampak dalam wujud kekalnya sebagai Syama Sundara yang bersemayam di hati sang penyembah. Agar seseorang dapat mencapai suatu tingkatan keinsapan rohani, maka haruslah ia mengikuti petunjuk-petunjuk guru spiritualnya. Demikianlah syarat yang harus dipenuhi, sehingga kemudian ia mampu bertatap muka dengan persaudaraan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana itu terjadi pada diri Maharaj Citraketu. Purport. The perfection of life is to be spiritually educated and to understand the existence of the Lord and how He creates, maintains and annihilates the cosmic manifestation. When one is perfect in knowledge, he can develop his love of Godhead through the association of such perfect persons as Narada and Angira and the members of their disciplic succession. Then one is able to see the unlimited Supreme Personality of Godhead face to face. Although the Lord is unlimited, by His causeless mercy, He becomes visible to the devotee, who is then able to see Him. In our present position of conditioned life, we cannot see or understand the Supreme Personality of Godhead. Ata Sri Krishna Namani na bhavet graham indrehi Shevam mukhe jivhadu shoyameva spurati yada. No one can understand the transcendental nature of the name, form, quality and pastime of Sri Krishna through his material contaminated senses. Only when one becomes spiritually saturated by transcendental service to the Lord or the transcendental name, form, quality and pastimes of the Lord revealed to him. Bhakti Rasamrita Sindhu saying 1-2-23-2-3-4. If one takes the spiritual life under the direction of Narada Muni or his representative and thus engages himself in the service of the Lord, he qualifies himself to see the Lord face to face. The Brahma Samhita 5:38 states, Premanjana Charita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hudesu Vilokayanti Jam Syama Sundaram Atrintya Gunaswara Govindam Adi Purushantam. I worship the primeval Lord, Govinda, who is always seen by the devotee, whose eyes are anointed with the pulp of love. He is seen in his eternal form of Syama Sundara, situated within the heart of the devotee. One must follow the instructions of the spiritual master. Thus, one becomes qualified and later see the Supreme Personality of Godhead as evinced by Maharaj Chitraketu. Sri Bhagavanu Vacha Janardam Girobhyamte Vyahrutam me anusasanam Sansiddho sitaya rajan Vidyaya darsanacha me. Here, Bhagavan Anantadev is saying to Chitraketu how one can be perfect in his human life. Human form of life is a variable life, and one should get perfection in human form of life. Di sini, personal Tuhan Yang Maha Esa, Sri Anantadewa, menyampaikan kepada Maharaj Chitraketu bagaimana seseorang yang bisa mencapai menyempurnakan kehidupannya sebagai manusia.
Jadi kehidupan sebagai manusia ini sangat sulit sekali diperoleh. Karena itu, bagaimana menjadikan kehidupan sebagai manusia ini bisa mencapai kesempurnaan? The perfection of life means to have understanding about the supreme personality of Godhead. Kesempurnaan hidup artinya kita dapat memahami ataupun mengerti personalitas Tuhan yang Maha Esa. How everything is taking place here, creation, maintenance, and annihilation by Him, one should know. And that knowledge one will get from the spiritual master or spiritual guide. Seorang harus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia materi ini, penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan, itu semua terjadi hanya karena beliau. Dan pengetahuan seperti ini hendaknya diperoleh dari seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya. Here Prabhupada Maharaj saying in his purport that dalam penjelasannya Srila Prabhupada mengatakan yaitu bahwa when one is getting the mercy from the guru or spiritual master, ketika seseorang mendapatkan karunia dari guru kerohanian, he will be able to see Supreme Lord face to face. Maka dia akan mampu untuk melihat Tuhan Yang Maha Esa secara bertatap muka. Take the example of Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj. Mari kita ambil contoh dari Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj was doing severe austerity tapasya to see Bhagavan Krishna. Dhruva Maharaj telah melakukan pertapan yang sangat keras sekali dalam usahanya untuk dapat melihat personalitas Tuhan Yang Maha Esa. He could not see Bhagavan Krishna until Narada Muni came and showered mercy on him. Dia tidak mampu melihat Tuhan Yang Maha Esa sampai Narada Muni sendiri datang untuk memberikan prosesnya, sehingga dengan proses mana dia ikuti, kemudian dia bisa melihat Tuhan secara langsung. So Narada Muni gave mantra to Dhruva Maharaj, and Dhruva Maharaj chanted that mantra very seriously. Then he was able to see this Supreme Lord Vishnu in front of him. Ya, kemudian Narada Muni memberikan mantra kepada Dhruva Maharaj. Kemudian mantra itu diucapkan oleh Dhruva, dan kemudian karena dia dengan sempurna melakukannya, maka dia dapat melihat Tuhan Sri Vishnu secara langsung berdiri di hadapannya. So there is nothing impossible in this world. One can see Bhagavan Krishna face to face if he is following the spiritual master's instruction and chanting the name very nicely, then he can see the Supreme Lord face to face. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, bahkan usaha untuk melihat Tuhan sekalipun. Kalau seseorang mengikuti segala petunjuk dan ajaran dari guru kerohanian dengan penuh dengan sebaik-baiknya, maka atas karunia guru, seseorang akan mampu untuk melihat Tuhan secara langsung ataupun dengan berhadapan langsung. The conclusion is that one has to see Bhagavan Krishna, one has to understand Bhagavan Krishna. Kesimpulannya adalah bahwa seseorang harus mengerti Bhagavan Sri Krishna. One has to get the knowledge. Dia harus melihat Bhagavan Sri Krishna dan dia harus mendapatkan pengetahuan tentang Bhagavan Sri Krishna. Only by following submissively the instruction of the spiritual master. Dan itu hanya dimungkinkan dengan mengikuti dengan sebaik-baiknya segala perintah dan ajaran guru. In other words, we can say Guruvan Gatyo. By Guruvan Gatyo, only one can see Bhagavan Krishna. Ya, dengan kata lain guru wadana wakya. Artinya Yaitu Guru Anugatya, Guruvan Gatyo. ya, guru anugatya atau guruan wakya. Artinya dengan mengikuti guru, ya, dengan mengikuti segala perintah dan ajaran guru. So we came to conclusion that without the mercy of Guru, one cannot see Krishna, one cannot get knowledge about Krishna, one cannot get any perfection in his human life. Ya, karena itu kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa tanpa karunia guru, orang tidak akan mencapai kesempurnaan hidup sebagai manusia. Dia tidak akan mungkin untuk memahami, untuk mengerti Tuhan, apalagi untuk bisa melihat Tuhan secara langsung. Whenever Gaurhari, Bhagavan, Gauranga Mahaprabhu, he used to go to Puri, Jagannath Puri temple to have darshan of Jagannath. He always stands backside of the Garuda. Ya. Sebagai contohnya, Sri Gaurahari, Gauranga Mahaprabhu, setiap saat, ya, setiap kali beliau darshan kepada Sri Jagannath,
beliau hanya berdiri di belakang ya Garuda Stamba. Anyone has visited Jagannath Puri temple, if he will try to see, can see the three fingertips on the wall, left side, and there Mahaprabhu was standing and having darshan of Jagannath. Ya, dan siapapun yang pernah darsan di Jagannath Puri langsung ke dalam, ya di sebelah agak ke belakang sedikit sebelah kiri di tembok itu ada tiga tembok itu seperti tertekan. Ya, ada bekas telapak tangan Sri Gauranga Mahaprabhu, karena beliau dari sanalah beliau darsan pada Sri Jagannath. Who has seen? So that envisages, that speaks that one must see Jagannath getting the mercy of Garudadev. Garudadev is Bhakta. Itu adalah sebuah pesan yang disampaikan bahwa kalau seseorang ingin darsan kepada Tuhan, ya, dia hendaknya memperoleh karunia dari seorang bhakta. Jadi Garuda Dewa adalah bhakta, karena itu seorang harus mendapatkan karunia dari Garuda Dewa dalam usahanya untuk bisa darsan dengan Sri Jagannath. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, you can go for reading so many scriptures, shastra. You can act like a very dear devotee of Bhagavan Krishna, but unless you are serving under the guidance of a spiritual master or bhakta, you cannot have darshan of Bhagavan Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan, Anda boleh saja bertingkah ataupun bertindak seolah-olah Anda sudah mencapai kesempurnaan, melakukan bakti dengan sempurna dan sebagainya, tapi tanpa memperoleh karunia dan melakukan pelayanan bakti di bawah tuntunan guru kerohanian, maka kamu tidak akan bisa melihat Tuhan yang Maha Esa, memahami Tuhan yang Maha Esa. Who is constantly serving Bhagavan Krishna? Orang siapa yang terus-menerus dapat melayani Bhagavan Sri Krishna, dan dia orang yang tidak memiliki usaha lain lagi. And if we will follow him, then we will be able to get all types of auspiciousness. Dan kalau kita mengikuti langkah beliau ini, maka kita akan mendapatkan segala kemujuran. Vaishnava has no property. Seorang Vaishnava tidak memiliki harta benda material apa. Vaishnava's only property is Bhagavan Krishna. Ya, satu-satunya harta milik daripada penyembah hanyalah Krishna. Prabhupada made so many properties, but Prabhupada did not become the owner of the property, or possessor of the property. Ya, Prabhupada membuat atau menciptakan begitu banyak harta benda, tapi beliau tidak menjadi pemilik dari harta benda itu. Prabhupada's property was only Krishna. Ya, satu-satunya harta benda Prabhupada hanyalah Krishna. So therefore, any Vaishnava, he is serving under the guidance of his spiritual master, so he will always think that my property is my Krishna. Ya, jadi seorang penyembah yang selalu melakukan pelayanan di bawah tuntunan guru kerohanian, maka dia akan selalu berpikir, harta benda saya satu-satunya, hak milik saya satu-satunya hanyalah Krishna. If Bhagavan Krishna wants to give himself to someone, he cannot give himself totally. Ya, kalau Bhagavan Sri Krishna ingin memberikan dirinya kepada seorang, beliau tidak dapat memberikan dirinya sepenuhnya. But if you will go to that type of devotee who is constantly serving Bhagavan Krishna and who is thinking Bhagavan Krishna is my property, then he will give whole property to us. Ya, tapi kalau seorang datang kepada seorang penyembah yang sudah sepenuhnya melayani Bhagavan Sri Krishna, menjadikan Krishna sebagai hak miliknya, maka kalau kita melayani kepada beliau, beliau dapat memberikan harta benda itu sepenuhnya pada kita. Oh Gurudev, oh Maharaj, I want Krishna. Oh Gurudev, oh Guru Maharaj, saya ingin Krishna. Please give me Krishna. Tolong berikanlah Krishna kepada hamba. So Guru Maharaj can give you Krishna. Maka Guru Maharaj dapat memberikan Anda Krishna. So he will give his property to you. Jadi beliau akan memberikan harta benda yang paling bernilai itu kepada dirimu. Even Krishna cannot give himself. Bahkan Krishna tidak bisa memberikan dirinya kepada orang lain.
So therefore it is said Karena itu di sini dikatakan we'll have to listen what exactly Bhagavan Krishna is saying or kita Mahaprabhu hendaknya is selalu saying. mendengar dengan teliti apa yang disampaikan oleh Bhagawan Sri Krishna. So here Anantadev himself saying this thing. Dan di sini Bhagawan Sri Krishna Anantadewa sendiri mengatakan So tentang diri beliau. unless we listen to him, unless we follow what he is saying, we cannot see Bhagavan Krishna at all. Tanpa ya kita mendengarkan secara langsung dari beliau ataupun dari penyembah-penyembah beliau, bagaimana kita dapat melihat Bhagawan? Here it is said, Di sini juga dikatakan, Sri Rupa Goswami Pad saying, Ilanto Swami Pad mengatakan, Ata Sri Krishna namadi na bhavat graham indrai sevam mukhai jivadu swayam eva spurati yada. No one can understand the transcendental nature of the name, form, quality and pastime of Sri Krishna through his materially contaminated senses. Our senses are contaminated. Jadi setelah Rupa Goswami mengatakan indria-indria ini tercemar, ya. Karena itu dengan usaha kita sendiri, dengan indria-indria kita sendiri, kita tidak akan mampu untuk mengerti sifat-sifat rohani dari nama, bentuk, sifat dan kegiatan Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna dengan indria-indria material yang tercemar ini. So how can we see Jagannath? How can we see Krishna, Gauranga Mahaprabhu? Bagaimana kita bisa melihat Sri Jagannath, melihat Gauranga Mahaprabhu, melihat Sri Krishna? How can we understand his qualities and his pastimes? Bagaimana kita bisa mengerti kualitas dan lila rohaninya? Because our senses are materially contaminated. Karena indria-indria kita ini tercemar, indria-indria material kita ini sedang tercemar. Sevan mukhai jihadu. Sevan mukhai jihadu means the jiva tongue which is ready to serve. That Sevan means mukhai hiji wado. Artinya lidah kita ini siap untuk melakukan pelayanan. spurati adaha means by chanting his holy name, by using our devotional eyes, we can understand Bhagavan Krishna. Jadi dengan melalui lidah kita ini mengucapkan nama suci beliau dan dengan mata kita yang diolesi dengan salep cinta bakti dengan cinta kasih, kita akan mampu untuk melihat beliau. Therefore Prabhupada Maharaj here quoted from Brahma Samhita Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. Karena itulah kemudian Srila Prabhupada mengutip dari Brahma Samhita Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. Eyes are anointed with balls of love. Ketika mata seseorang the original form of Syama Sundar Bhagavan Krishna. Ketika mata seseorang sudah diolesi oleh salep cinta kasih, maka dia dapat melihat bentuk rohani dari Bhagawan Syama Sundara Krishna. It is said Drishya and Drashta. Di sini dijelaskan tentang Purusa dan Drashta. Drishya dan Drashta. See and seer. Ya. Jadi yang dilihat, objek yang dilihat dan yang melihat. They are understanding? Apa Mengerti maksudnya? Drishti, Drishya and Drashta. Drishya means seen. The scene sight we are seeing. Ya. Drishya itu artinya objek yang untuk dilihat. Drashta. By our eyes we are seeing. Ya, drashta artinya the seer, artinya yang melihat, dengan mata kita melihat. Sabda, sound, and who is producing the sound. Kemudian sabda artinya suara itu sendiri dan siapa yang mengeluarkan suara itu. Sabda and sabdi. Sabda dan sabdi. There is difference. Itu ada perbedaan. Our seen and eyes different. Ya. Bagi kita antara objek yang untuk dilihat dengan mata kita itu berbeda. So our sabda, the tongue is producing sound, the tongue and sound different. Ya, begitu pula antara lidah kita dengan suara yang keluar itu beda. So our seen is something and our eyes something. That means eyes want to see something and we are running to see that. That eyes are contaminated eyes. Ya. And sabda we are using the words or uttering the words by our tongue. Tongue is also contaminated one. So how we can say these are same
Sabda and Sabdi and Drishya and Drashta are not same. Jadi antara objek yang untuk kita lihat itu antara objek untuk dilihat dan mata kita itu berbeda. Begitu pula antara suara yang keluar dengan lidah kita juga berbeda. Bagaimana kita bisa mengatakan antara suara yang keluar dari lidah ada sama dengan objek dengan mata kita sendiri adalah sama? Itu karena berbeda. When we are using our eyes to see Radha Raseshwar, can you see Radha Raseshwar? Iya. Ketika kita menggunakan mata kita untuk melihat Radha Raseshwar, apakah kita sungguh-sungguh melihat Radha Raseshwar? Or we see the only deity form? Ya, kita hanya melihat bentuk arca. We are not able to see the Radha Raseshwar standing there. Kita tidak mampu untuk melihat Sri Radha Raseshwar berdiri di sana. So that means we are dictating our eyes to see Radha Raseshwar. Karena itu kita sebenarnya sedang mendikte, ya, memerintahkan mata kita untuk melihat Radha Raseshwar. Similarly, by our imagination, we will create Krishna. Ya, begitu pula akhirnya dengan imajinasi kita membuat Krishna, menciptakan Krishna. Many sahaja they say I saw Krishna. Ya, banyak para sahaja mengatakan, oh saya sudah melihat Krishna. I saw Krishna in Kaliya Lake. Kaliya Lake, dancing on the hood of Kaliya Lake. Yeah. I saw that. Mereka mengatakan, oh saya melihat Krishna sedang menari di atas ular Kaliya. Who saw? Siapa yang bisa melihat itu? Balabhadra Bhattacharya. Iya, Balabhadra Bhattacharya. Dia menyampaikan pada Sri Chaitanya Prabhu. Mahaprabhu did. Kemudian apa yang dikatakan oleh Sri Chaitanya Prabhu, yang dilakukan oleh Sri Chaitanya Prabhu, Balabhadra Bhattacharya langsung ditempeleng oleh Sri Chaitanya Prabhu. Yes, Mahaprabhu, I saw yesterday night. Many they are saying that Krishna is, I will go to see, because Krishna is dancing on the hood of Kaliya. Ya. Balabhadra Bhattacharya mengatakan, oh Sri Chaitanya Prabhu, banyak orang tidak melihat Krishna. Ya, tapi saya melihat tadi malam karena Krishna sedang menari di atas kepala ular Kaliya. Mahaprabhu saying, Murkha ho, Murkha bhakke, Pandita hiya. You are a Pandit and you are becoming foolish. By listening to foolish person, you are becoming foolish. Ya, kemudian Sri Chaitanya Prabhu mengatakan, kamu ini seorang Brahmana, tetapi karena kamu mendengar dari orang bodoh, maka kamu juga menjadi bodoh. Krishna kena darsana give Kali Yuge. This is the age of Kali. Why Krishna will give you darshan? Ya, dan ini adalah Kali Yuga. Mana mungkin Krishna memberikan darshan secara langsung pada Kali Yuga ini? That means Mahaprabhu is standing there. Ya, itu artinya Sri Chaitanya Prabhu berdiri di hadapannya, tapi dia berpikir melihat Kaliya, gitu. Melihat Krishna Kaliya. Krishna appeared in this age of Kali. First when Kali entered, Krishna appeared as Gauranga Mahaprabhu. Then Krishna will appear as Kalki in the last time of Kali Yuga. Jadi di awal Kali Yuga, Krishna muncul sebagai Gauranga Mahaprabhu, dan kemudian pada akhir Kali Yuga ini beliau akan muncul sebagai Kalki. So he didn't know that who is Krishna. Jadi Balabhadra Bhattacharya ini tidak tahu siapa itu Krishna. Krishna was present in front of him, he is not able to see. Ya, bahkan Krishna sudah ada di hadapannya, tapi dia tidak mampu untuk melihatnya. So therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur saying, without anugatya, you cannot see Krishna. Ya, karena itu Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan, tanpa anugatya kita tidak akan dapat melihat Krishna. Even Krishna will come before you and you will say, who are you? Bahkan kalau Krishna datang di hadapan kita sendiri, di hadapan Anda, di hadapan kalian, ya, Anda akan bertanya, sira raganya gitu. Narada Muni shared this thing to Dhruva Maharaj. Ya, Narada sendiri mengatakan hal ini kepada Dhruva Maharaj. If Supreme Lord will present, can you see, can you recognize him? Ya, dan Narada Muni bertanya kepada Dhruva, kalau Tuhan sekarang hadir di hadapanmu, apakah kamu dapat mengenalinya? Dhruva could not say anything. Dan Dhruva tidak bisa mengatakan apa-apa dia. Because he doesn't know how to recognize Bhagavan. Karena dia belum tahu bagaimana mengenali Bhagawan.
So therefore Narada Muni gave whole description of Bhagavan Krishna. Karena itulah Narada Muni memberikan uraian yang lengkap tentang Bhagavan Sri Krishna, And he gave bagaimana him nampaknya. mantra. Dan kemudian memberikan mantra untuk itu. Chant this mantra Ucapkan mantra ini, and Krishna will come, you can see him. dan Krishna akan datang dan kamu akan melihat beliau. So with this contaminated eyes, contaminated ears, contaminated tongues, all our senses contaminated, how can we know Krishna? Ya, Even jadi if he will try to reveal himself, we cannot know him. Jadi dengan mata kita yang tercemar, dengan lidah kita yang tercemar, dengan telinga kita yang tercemar, bagaimana kita bisa mengenal beliau? Ya. Therefore Mahaprabhu was always standing that side of the Karena Garuda itulah Stamba. Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu berdiri di belakang Garuda Stamba. He was always praying mercy of Gurudev to see. Beliau selalu memohon berdoa untuk mendapatkan karunia dari Sri Garuda Dewa. So therefore, Guru Pada Padma, the lotus feet of Gurudev, is very powerful. Karena itulah kaki Padma Guru kerohanian sungguh-sungguh sangat kuat sekali. By Guru's lotus feet, mercy emanating from Guru's lotus feet will be able to Atas karunia yang terpancar dari kaki Padma Guru kerohanian, show us Krishna love. maka seorang murid akan mampu untuk melihat Bhagavan Sri Krishna. Therefore, we are worshipping Guru like Krishna. Karena itulah kita harusnya memuja guru sebagaimana memuja Krishna sendiri. And this type of worship should go on always. Ya, dan pemujaan seperti ini hendaknya selalu terus-menerus berlangsung. So, Vyasa Puja will come yearly one time and we will all observe nicely, then we will sleep in our house. Iya. Jadi setiap biasa puja kita bersemangat untuk berkumpul dan memuja guru. Ya, setahun sekali, kemudian setelah itu kita tidur di rumah masing-masing. So every moment we need Guru's mercy, otherwise our Sesungguhnya setiap saat kita memerlukan karunia dari guru kerohanian. our minds are contaminated. Jika Our tidak indriyas demikian, are contaminated. pikiran kita tercemar, mata tercemar, lidah juga kotor. We will never develop desire to come to serve Krishna. Kita tidak pernah mengembangkan keinginan untuk melayani Krishna. When we come to Guru, then we develop so much desire to serve Krishna. Tapi kalau kita selalu datang kepada guru dan melayani guru dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mempunyai semangat, mempunyai keinginan untuk melayani Krishna. Because Gurudev is having Shakti. Karena Gurudev memiliki sakti. What type of Shakti Gurudev is having? Ya, sakti macam apa yang dimiliki oleh Gurudev, oleh guru kerohanian? Sewa sakti, Bhakti Shakti. bakti sakti. Sewa. Guru is having Bhakti Shakti. Guru memiliki bakti sakti. Because Gurudev has no other business. Karena guru kerohanian, Gurudev tidak memiliki usaha lain. Only business is to see that Krishna is being pleased. Ya, kegiatan guru, usaha guru hanyalah untuk melihat dan selalu mengerti bagaimana Krishna dapat dipuaskan. So Dan dia selalu bertindak untuk memuaskan Krishna. without Gurudev's mercy, how can we serve Krishna? Tanpa karunia dari Gurudev, dari guru kerohanian, bagaimana kita mampu untuk melayani Krishna? Gurudev gives mercy so that we can serve Purna Vastu, complete, who is complete. Gurudev memberikan kita karunia sehingga kita mampu untuk melayani Purna Wastu, yaitu Bhagavan Sri Krishna yang maha purna, maha lengkap. Therefore, we should please Gurudev. Karena itu kita hendaknya memuaskan In order to get Gurudev, mercy guru from kerohanian. him, we Dalam should usaha please Gurudev. kita untuk mendapatkan karunia dari beliau, sehingga kita mampu untuk melayani beliau kembali. And in order to please Gurudev, we'll have to serve also Gurudev. We'll have to serve him. Ya, dalam usaha untuk memuaskan beliau, mendapatkan karunia dari beliau, kita juga harus melayani guru pula. So what Gurudev is doing? Apa yang dilakukan oleh guru? Gurudev is bringing us out from the Ditya Vinives, Yeah. second desire, Ya. other than Krishna. Guru ingin mengajak kita keluar dari keinginan-keinginan yang lain, keinginan-keinginan yang kedua. And
If we are not serving to Gurudev, we are not pleasing Gurudev. Kalau kita tidak melayani guru kerohanian Gurudev, kalau kita tidak memuaskan guru, So we are having always some deficit, some type of lacking. maka kita akan selalu ada kekurangan. Walaupun kita memiliki harta benda bermiliar-miliar, ya keuangan terus kok. Our mind is wicked mind. Dan pikiran kita ini juga pikiran yang kotor, pikiran yang jahat. So many things are in our mind. Begitu banyak hal yang ada tersimpan di dalam pikiran kita. We want to do so many things in our mind. Kita ingin melakukan banyak hal di dalam pikiran ini. So who can make our mind free from all this contamination? Siapa yang mampu membuat pikiran kita ini terbebas dari segala pencemaran ini, kekotoran ini? Those who are having very little strength, little power, they cannot do it. Orang yang hanya kekuatan kecil saja tidak mampu untuk melakukan itu. Who is having unlimited sakti, Hanya unlimited mereka power. yang memiliki kekuatan yang tidak terhingga yang mampu untuk membebaskan pikiran kita dari segala pencemaran. He can make me free from all this contamination. Beliaulah yang mampu menjadikan kita terbebas dari segala pencemaran ini. So Bhagavan, he is sending Guru Pada Padma to us. Dan Sri Bhagavanlah yang telah mengirim kaki Padma Guru kepada kita. Bhagavan is very, very merciful and she is also well-wishing friend of everyone. Ya, Sri Bhagavan sangat penuh karunia dan beliau adalah yang memberikan kesejahteraan dan teman terbaik bagi setiap orang. Shuhradam Sarvabhutana. Ya, dan beliau dijelaskan sebagai Suridam Sarvabhutana, sahabat terbaik bagi semua makhluk hidup. He is always thinking how to do all auspicious for the jivas. Ya, Tuhan, beliau selalu berpikir bagaimana beliau dapat melakukan segala kebaikan untuk semua makhluk hidup. So therefore he is sending Guru to us. Karena itu pula beliau mengirimkan guru untuk kita. And if we will become the toy at the hands of Guru, Kalau kita mampu hanya menjadi boneka di tangan guru, then all the auspiciousness are with us. maka segala kemujuran akan berada pada diri kita. To get all auspiciousness, what we should do? Untuk mendapatkan segala kemujuran ini, apa yang harus kita lakukan? We should offer ourselves 100% to Guru. Kita harus mempersembahkan diri kita 100% kepada guru. 25% you will offer yourself, 75% you will keep yourself. That means 75% contamination is with you. Kalau kita hanya mempersembahkan 25% untuk guru dan 75% kita jaga, kita pertahankan, artinya yang dibersihkan cuma 25%, 75% kotor. If you will offer yourself 100%, then 100% you are free from contamination. Tapi kalau kita mempersembahkan diri kita 100%, jadi 100% bersih gitu. The Guru is very merciful, very, very merciful, more merciful than Krishna. Ya, dan guru jauh lebih berkarunia dari Sri Krishna sendiri. And if he will shower his mercy only one drop, Kalau beliau berkenan, bermurah hati hanya memberikan karunia satu tetes saja, that will put us into ocean of bliss. ya. Dan satu tetes karunia guru itu mampu untuk menempatkan kita dalam samudra kebahagiaan rohani. So what Guru is doing? Apa yang dilakukan oleh guru? Guru is not giving some power or Shakti. The Shakti is not one type of any type of object which Guru can give you. So this is Shakti. Ya, guru tidak akan memberikan sakti seperti memberikan sebuah benda, nenek sakti nih. Karena sakti itu bukan benda. Ya. How he gives Shakti, how he generates Shakti within us. Ya, bagaimana beliau membangkitkan sakti itu di dalam diri kita? How? By give the holy name. By his merciful glance. Ya, dengan pandangan yang penuh karunia. If Guru is not casting his merciful glance, one Kalau cannot guru get- tidak menjatuhkan pandangannya yang penuh karunia pada diri kita, Therefore, we should approach a living Guru. ya, maka kita tidak akan dapatkan sakti itu. Karena itulah penting sekali bagi kita untuk mendekati the living guru, artinya guru yang nyata, yang hidup.
So if one is having Guru Darshan, then he will be very powerful. Kalau seseorang mendapatkan guru darshan, karunia pandangan penuh karunia dari guru, maka dia akan menjadi orang yang sangat kuat. Guru Darshan means a Guru is very big body, heavy or tall or white complexion, one black complexion, not like that. Guru Darshan means how Guru will cast his merciful glance on me. Guru darshan artinya bukan kita melihat guru, oh guru saya tinggi besar, ya putih atau hitam atau poleng begitu ya. Bukan itu, tetapi bagaimana kita memahami ya guru memberikan pandangan rohaninya yang penuh karunia itu pada kita. That means if Guru will cast his merciful glance, then we will be able to serve Bhagavan. Itu artinya apa? Kalau beliau bermurah hati untuk menjatuhkan pandangannya yang penuh karunia itu pada kita, maka kita akan mampu untuk melayani Krishna dengan sakti itu. By his causeless mercy, atas karunia beliau yang tiada sebabnya, we will be able to serve Guru, akan mampu untuk melayani guru, and by his causeless mercy also we will be able to serve Krishna. Dan atas karunia yang beliau yang tiada sebabnya pula, kita akan mampu untuk melayani kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. And whatever Guru does, he does for the all pleasure of Krishna. Apapun yang dilakukan oleh guru itu dilakukan hanya untuk memuaskan Bhagawan Sri Krishna. So if Guru's merciful glance is not falling on us, then tapi kalau karunia pandangan ya, though we have guru yang penuh karunia itu tidak terjatuh pada diri kita, though we have accepted Guru, but walaupun kita telah menerima guru, our eyes are having blindness. Tapi mata kita masih tetap buta. With the blind eyes, we cannot see the Syam Sundar form. Dengan mata yang buta, bagaimana kita dapat melihat ya Syama Sundara, bentuk bentuk Krishna Syama Sundara yang sangat indah itu. So therefore, unless we will get the mercy from Guru, we cannot get Divya Gyan, the transcendental knowledge. Karena itu tanpa sampai kita mendapatkan karunia penuh pandangan yang penuh karunia dari guru, kita tidak akan mendapatkan Divya Gyana, itu pengetahuan rohani itu. Even without his mercy, we cannot understand him. Ya, tanpa karunia beliau juga kita tidak mampu untuk mengerti dirinya sendiri. If somehow by serving Guru, if you will get some realization, tapi entah bagaimana, ya hanya dengan melayani kaki Padma Guru, ya seorang akan mendapatkan sebuah keinsyafan, and will become free from all types of material. Dan kemudian dia akan terbebas dari segala pencemaran, keterikatan. That time we can develop more faith. Ketika itulah ya kita dapat mengembangkan keyakinan kita. Now we don't have faith. Sekarang kita belum memiliki keyakinan yang kokoh. We came to Guru with a very tiny soft faith. Ya, kita datang kepada kaki Padma Guru dengan keyakinan yang sangat lemah sekali, yang sangat kecil sekali. And if our faith is not strong, then kalau keyakinan kita belum cukup kuat, then any moment we can leave also. Ya, setiap saat kita bisa pamit. But when we are coming and listening to Guru, then our faith is increasing. Tapi kalau kita datang untuk selalu mendengar ya dengan penuh teliti, dengan penuh keseriusan dari guru, maka keyakinan kita dapat menjadi kuat. When the faith will become very strong, then we cannot go away from Guru or Krishna. Ketika keyakinan kita sudah menjadi sangat kuat, kita tidak akan bisa ya keluar selangkah pun dari kaki Padma Guru. Who can become Guru like Prabhupada? Siapa yang dapat menjadi guru seperti Prabhupada? But many they left Prabhupada. Ya. Dan banyak pula yang sudah berlindung pada kaki Padma Prabhupada, tapi kenapa mereka banyak juga yang pergi? Many they left in ISKCON, Krishna consciousness. Why? Mereka banyak sekali yang sudah meninggalkan ISKCON ini. Kenapa demikian? Because of faithlessness. Ya, karena mereka kurang yakin. They could not develop faith. Mereka tidak mampu untuk mengembangkan keyakinan. Why they could not develop faith? Kenapa mereka tidak mampu mengembangkan keyakinannya?
Or somebody said that guru is not right guru. Ya. Atau ada orang mengatakan, oh itu gurunya tidak baik. So how one will live? Ya. By listening to someone. Bagaimana orang bisa meninggalkan ya kesalahan Krishna ini dan kemudian mendengar dari yang lain? Can someone influence me to live? Ya, adakah orang yang mampu mempengaruhi saya untuk meninggalkan tempat ini? Because we have faith. Karena kita memiliki We keyakinan. have faith on Guru's words. Kita memiliki keyakinan atas kata-kata guru. So if someone will put faith on Guru's words, he will never leave. Kalau seorang memiliki keyakinan yang kokoh kepada apa yang dikatakan oleh guru, kata-kata guru, ajaran dari guru, orang tidak akan bisa keluar satu langkah pun dari kaki Padma Guru. When our Gurudev left planet, then they said, they said, oh, this chapter is closed. Iya, ketika Sila Gurudev ya mengakhiri lila beliau di dunia material ini, banyak orang mengatakan, oh bab ini sudah selesai. Let us open another chapter. Marilah kita membuka bab baru lagi. So Prabhupada did not do like that. Prabhupada tidak melakukan seperti itu. When Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur left, he did not go to anyone else. Ya, ketika Sila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur berpulang, Sila Prabhupada tidak pergi kepada yang lain. And when Prabhupada left, our Gurudev did not leave ISKCON. Ya, dan ketika Sila Prabhupada juga pergi, Sila Gurudev juga tidak meninggalkan ISKCON. Those who have left ISKCON, they were saying, Gurudev, please, this is high time. Now we should come out from ISKCON. Ya, bahkan mereka yang keluar dari ISKCON ini mengatakan, oh Gurudev, ini sudah suasana panas sekali. Ini sebentar lagi rumah ini akan terbakar. Ayo Gurudev pergi. Gurudev didn't listen to them. Ya, Gurudev tidak pernah mau mendengar dari mereka. Though there are so many disturbances, but he could not leave the society. Walaupun Gurudev banyak sekali mendapatkan kesulitan di dalam Because kesadaran Krishna ini, tapi he beliau was tidak pernah having mau pergi. unflinching faith on his Guru. Karena beliau mempunyai keyakinan yang tidak tergoyahkan sedikit pun kepada guru beliau, kepada Prabhupada. The Gurudev is present with his instruction. Guru hadir selalu bersama How can you live? Krishna dan ajarannya. Bagaimana seorang murid bisa meninggalkan guru? So, we should not develop very little faithlessness towards Guru's words for a Jangan- single moment. Ya, jangan sekalipun mengembangkan keraguan kepada guru. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur saying that many they leave when the Guru leaves, then many they leave by listening to others. Ya. Dan Sila This is Bhaktisiddhanta not my statement. What I am saying from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ya, Sila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan banyak ya ketika guru berpulang banyak meninggalkan institusi ataupun tempatnya karena dia pertama karena kurang keyakinan dan juga karena dia mendengarkan dari orang lain. When Guru will leave the planet, that time one must become more serious. Ketika guru meninggalkan planet material ini, seorang hendaknya menjadi lebih serius lagi. And he should develop more and more greed how to serve Guru. Ya, dia hendaknya mengembangkan keinginan lebih kuat lagi. Bagaimana dia dapat melayani gurunya? Then he can understand how Krishna is so merciful. Barulah dia akan dapat mengerti bagaimana Sri Krishna begitu bermurah hati. Guru is very powerful. Guru is having all types of shaktis. Guru sangat kuat, beliau memiliki segala sakti. So if you will serve him, Kalau kita hanya melayani beliau dengan tulus, dengan serius, we will follow him. dan kita hanya mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya, We will also develop loving relationship with Krishna. maka kita pun dapat mengembangkan hubungan cinta kasih kita kepada Krishna. So therefore, we should always beg for the mercy of Guru. Karena itulah kita hendaknya selalu terus-menerus memohon karunia dari guru. Guru's mercy, Vaishnava's mercy, that is the only asset in our life. Ya, guru mercy, karunia Vaishnava itu adalah satu-satunya harta benda bagi kehidupan rohani kita So ini. therefore, one always should think that how I will get the mercy of previous acharyas. Karena itulah kita, ya semuanya hendaknya selalu berpikir bagaimana saya dapat memperoleh karunia dari para acarya terdahulu. Narottam Das Goswami, Narottam Das Thakur, he sang that song.
Sila Narottam Das Thakur menyanyikan dalam lagu Ichure itu. Gosain Dev Roje Koilo Las, Radha Krishna Nitya Lila Koilo Prakash. Betul? Hah? जाओ तुम कहते कौन जाओ एक हरिहराय नम कृष्ण जादवाय नमो जादवाय नम कृष्ण जादवाय नमो जादवाय माधवाय जादवाय नमो जादवाय माधवाय गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन नमो गिरिधारी गोपीनाथ नमो गोसाई हरि चरण वंदन गोसाई हरि चरण वंदन नाथ विघ्ननाथ अभिषपुरा गोसाई जबे ब्रज कलनबा राधा कृष्ण नित्य लीला कैला राधा कृष्ण नित्य लीला आनंद बोल हरि भज वृंदावन 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 श्री गुरु वैष्णव पदे मजैया श्री गुरु वैष्णव पदे श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करिया नाम संकीर्तन करे नर समुदाय नाम संकीर्तन करे दासवार मोदरण मोर पंचग्रास नानेर चरण सरी नानेर चरण सरी भक्त जने बात जन्म जन्म है जन्म जन्म है। So these are the 6 Goswamis: Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, and Gopal Bhatta Goswami. They are all 6 Goswamis. When they were in Vrindavan, Radha Krishna was doing Nitya Lila, eternal pastime. Jadi ketika 6 Goswami masih ada di Brindawan, ketika itu pula Sri Radha Krishna masih melakukan lila beliau di Brindawan. So we should have desire how to get the mercy of Sarva Goswami, the previous Acharya. Karena itulah kita hendaknya selalu memohon untuk mendapatkan karunia dari para acarya terdahulu. If we will receive the mercy from these Acharyas, then when we will give up this body, we will straight go back home, back to Godhead. Kalau kita menerima karunia dari para acarya terdahulu, ketika meninggalkan badan ini kita bisa langsung pulang ke dunia rohani. Charya Vaishnava Seva Nistara. Charya Vaishnava Seva. Without serving a Vaishnava, Tanpa melayani kaki Padma Vaishnava, nobody can get get delivered from this material world. tidak ada seorang pun yang bisa dibebaskan dari ikatan dunia material ini. Why the Vaishnava is so powerful? Kenapa para Vaishnava itu begitu kuat? Because they were thinking about Krishna only. Karena mereka hanya selalu berpikir setiap saat tentang Krishna. If we will receive their mercy, Jadi kalau kita memperoleh karunia beliau, Then we menerima can- karunia dari beliau, we can go towards Bhagavan Krishna. maka kita bisa langsung pergi kepada Bhagawan Sri Krishna. They are not disturbed. They are always very santa, very peaceful. Beliau tidak pernah tergoyahkan, terganggu. Beliau selalu santa, beliau selalu damai. Karmi Gyani Yogi Sakale Asanta Krishna Bhakta Niskam Atayev Santa. Ya. Karmi, Gyani,
yogi, akale asanta, sakale asanta. sakale asanta. All are asanta, all are disturbed. Jadi semuanya ini terganggu. Para karmi, para gyani, para yogi itu semuanya terganggu, tergoyahkan. All are having so much anxieties. Karena mereka ini semuanya memiliki kecemasannya masing-masing. But Krishna Bhakta is not having any anxieties. Tapi para penyembah Krishna, Krishna Bhakta tidak ada kecemasan Therefore apapun. Krishna Bhakta is always peaceful and blissful. Karena itu para penyembah Krishna, Krishna Bhakta selalu tenang dan damai. So if we will serve the lotus feet of the acharyas, gurus, Karena itu kalau kita mampu untuk selalu melayani acarya, guru pada Padma, then the path towards Krishna will be maka open. jalan menuju pada Krishna akan terbuka lebar. So Narada Muni and Angira Muni, they are the example of this type of bhakta. Jadi Narada Muni dan Angira Muni adalah contoh dari bhakta-bhakta seperti itu. They don't stay in one place and take nice food. Ya, beliau tidak tinggal di suatu tempat dan menikmati hidangan yang nikmat. Narada Muni always traveling all over the universe, Narada Muni selalu berkeliling di seluruh alam semesta. and he is playing his instrument Veena, chanting the holy name. Dan sambil memainkan winanya, beliau selalu mengucapkan nama suci. So by his mercy, those who have fallen at his Lord's feet, they have received mercy from him and they could see Bhagavan Krishna. Jadi mereka yang cukup beruntung menerima karunia dari kaki Padmanya, mereka mampu untuk melihat Bhagavan Sri Krishna. So Bhagavan said, I am only attained by bhakti. Jadi Sri Krishna juga menyabdakan, aku hanya bisa dicapai dengan bakti. Bhaktaham ekaya grajya. Bhaktyaham ekaya grajiam, bhaktyamam abhijanati. So many places Bhagavan said this thing. that Di banyak by bhakti tempat, only baik di Bhagavatam, I'll be Bhagavad Gita, beliau banyak mengatakan hal itu. I'll be attained by bhakti only. Aku hanya bisa dicapai dengan But how to bakti. get that bhakti? Tapi sekarang pertanyaan, bagaimana kita mendapatkan bakti itu? Bhaktistu bhagavat bhakta sanghena. Bakti itu Bhagavat Sanggena Parijayate. So we'll have to get the association of bhakta. Ya. Jadi kita hendaknya selalu mendapatkan pergaulan dari seorang bhakta dan seorang sadhu. Ya, karena pergaulan dari sadhu itulah tempat lahirnya bakti. When we are going to take shelter or going to serve sadhu, that time we should not allow our stupid mind to just say so many things, dictate so many things to us. Ya, ketika kita akan datang untuk melayani seorang sadhu, jangan dibiarkan pikiran kita yang bodoh dan kotor ini mendiktekan banyak hal, membisikkan banyak hal di telinga kita, di hati kita. Somebody is getting ready to go and listen Bhagavatam, that time someone came and said, if you go and do cleaning seva in municipal corporation, you will get so much money. Then immediately you will leave Bhagavatam and go to serve municipal corporation. Iya. Dan kemudian kalau kita sedang siap berangkat untuk datang ke ashram Radharishita untuk mendengarkan kelas Bhagavatam kelas, kemudian ada telepon, oh sekarang ada apa cleaning, Cleaning municipal corporation, cleaning the garbage. Iya, untuk membersihkan sampah ada yang akan diberikan apa namanya? No income tax payment. Iya, akan diberikan apa namanya bayaran yang 10 kali lipat begitu, ya. Akhirnya kita tidak kita tidak datang, kita melakukan pembersihan ataupun mungkin kalau jadi guide, oh sekarang hari ini ada Bhagavatam kelas, tapi saya dapat telepon hari ini ada grup datang gitu, wah nak jadi dengan Bhagavatam kelas, saya ambil tamu aja dulu gitu. Gurudev is giving Bhagavatam class every day. Iya. So let me earn today and tomorrow I can go. Oh tidak apa, besok juga masih ada jadwal lagi, Gurudev juga akan memberikan kelas setiap hari pagi Bhagavatam. Ya absen hari ini sekali tidak apa-apa, besok saya. Tapi kamu ini wah ini grup banyak sekali ini. The stupid mind will listen to stupid mind, and stupid mind to away from Bhagavatam. Jadi pikiran kita yang bodoh ini selalu mendiktekan hal-hal yang bodoh pula. Kalau kita percaya dengan pikiran kita yang bodoh ini, maka kita juga menjadi bodoh, lebih bodoh lagi gitu. We'll go and sit down and listen Bhagavatam. Ya, tapi kalau kita saya harus pergi ke asrama, harus mendengarkan Bhagavatam begitu.
Because I am saying because it happened to me one time. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena ini terjadi juga pada saya sekali waktu. Gurudev came back from preaching to long preaching to 1 month. He was not there. He came back. In the evening time, we went and saw Gurudev. We received Gurudev nicely. The next day morning, when I was going to Bhagavatam class, my wife said, "Oh, today Gurudev was busy. Yesterday she was tired, so he may not give class today. Why you give today? Today you take care of the children there." Because when Gurudev left for 1 month, I was taking care of the schooling the children. So she said, "Why you just take care because exam is there." Then I thought, yes, Gurudev yesterday came, he was tired, Saya not give class. Okay, maybe today I'll not go to class and I'll just give teaching to my children. Then after some time I thought this is Maya. Maya is dictating me. I should run away. I should go to Gurudev. Because I know I cannot stay. I will go to Gurudev. So I left. Jadi ini pengalaman Mine is langsung like that. dari Guru Maharaj. Setelah Guru Maharaj melakukan preaching tour selama 1 bulan, ya, jadi berarti selama 1 bulan sudah tidak ada Bhagavatam kelas di ashram. Ya, kemudian ketika beliau kemari sorenya, ya, disambut dengan baik dan kemudian besoknya pasti Gurudev akan selalu memberikan kelas. Tapi ketika Guru Maharaj pulang, istrinya mengatakan, "Oh, baru saja Gurudev kemarin datang, pasti sekarang beliau sedang mengasuh, sedang lelah, pasti tidak akan ada kelas. Ya, tidak usah datang ke temple, jaga aja anakmu, apalagi lagi ujian ini sekarang itu." Oh iya, betul juga, ini Gurudev baru kemarin datang, pasti tidak kasih kelas. Ya, nanti lain kali saja. Tapi kemudian begitu, karena 1 bulan sudah menjaga anak atau kasihkan gitu. Kemudian setelah dipikir, wah, ini sudah 1 bulan saya tidak mendengarkan kelas, lebih baik saya ke ashram aja. Ya, jadi Guru Maharaj menyadari, wah ini Maya ini, ingin menahan saya ini gitu. Jadi beliau langsung datang ke ashram, meninggalkan rumah. Gitu. This is mind. Mind always cheat you. Jadi itulah cara kerja pikiran. Pikiran selalu ingin menipu diri kita sendiri. What benefit? If you come to Guru, what will happen? You may understand, may not understand, but we can get the dust of his lotus feet. We can get remnants of him, and that is gives so much strength inside. Iya, jadi jangan ragu untuk selalu dekat dengan guru gitu. Ya, kalau kita selalu dekat dengan guru, mendengarkan pelajaran dari guru, apakah kita mengerti ataupun tidak, ya duduk saja dengan tenang. Paling tidak kita mendapatkan karunia dari debu kaki Padma beliau, mendapatkan ya sisa persad beliau. Itu adalah hal-hal yang sangat kuat untuk kerohanian kita. Jangan berpikir, oh sekarang Guru Maharaj sore ini tak asik kelas, saya pulang aja gitu. Oh besok Guru Maharaj tidak ada kelas lagi, ya saya pulang aja begitu. Kenapa sih tidak duduk aja di sini? Ya, lihat guru, dapat karunia, dapat melakukan pelayanan sekecil apapun itu sangat berarti. His merciful glance is there. Ya, karunia pandangan beliau yang penuh karunia juga selalu ada.